normally when you meet someone, when you meet your consumers, the first thing you can do is actually product demo. Ya, jadi hal yang pertama yang kalau kita ketemu dengan customer kita, yang paling utama kita harus lakukan adalah demo produk. So I think that the facial demo would be the easiest one. Jadi yang paling mudah itu demo facial. Itu yang paling gampang. So, okay. So you must well know about our, evening care set. Nah, ini kita harus tahu banget tentang evening set ini. So you must learn how to do demo with these products, right? Nah, kita harus belajar caranya untuk demo dengan produk-produk yang ini. And you should know why these products are very nice. Nah, kalian juga harus tahu kenapa produk-produk ini sangat bagus. And so I'm going to share the PowerPoint slides. Ini saya akan share. Right. So today, like I said, I'm going to share about one of the most important K-beauty skincare know-how with our products. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan belajar tentang K-beauty skincare. So anyone, is there who wants to make your skin healthy and glow? Please raise up your hand if you want it. I want it. Yeah, everybody wants, right? Everybody wants. So, I think one of the reason K-beauty becomes so popular worldwide is because of our innovative and quality products. Ya, jadi kenapa K-beauty itu sangat populer di seluruh dunia karena biasanya karena inovatif dan produk kualitinya tuh sangat bagus. And for a very long time, traditional makeup brands were purely focused on color makeup, but now they see that consumers are far more educated about skincare. Jadi untuk waktu yang lama tradisional makeup itu fokus ke warna, tapi sekarang mereka customer itu bisa melihat bahwa edukasi tentang skincare itu lebih ke lebih dalam lagi, and it's one of the K-beauty impact. Ya, so yaitu K-beauty itu impactnya bagus, sangat impact yang dalam bagi kosmetik industri. So people are getting aware of the importance of skincare, and you know already the term Korean glass skin, right? Jadi orang-orang itu udah aware tentang pentingnya skincare, dan mereka pengen seperti glass skinnya orang Korea, glowingnya orang Korea. So glass skin is a skin ideal in Korea, and it means skin that looks crystal clear, flawless, translucent, and luminous. It's like that. Jadi kalau di Korea itu glass skin itu maksudnya ideal untuk orang Korea itu mereka artinya adalah kelihatan seperti kristal clear, pokoknya kayak kristal, bersihnya kayak kristal. Kemudian nggak ada pores, apa ya? Puri-puri kecil. Pori-pori ya, pori-pori. Kemudian pokoknya harus lembut dan moist. So let's learn how to get a Korean glass skin. Jadi mari kita belajar bagaimana caranya mendapatkan Korean glass skin. And cleansing is the key concept to getting Korean glass skin. What? Cleansing is the key, ya. Jadi yang paling utama adalah kebersihan, pembersihan kulit itu hal yang paling utama untuk mendapatkan
Glass Skin Korea. And most people with good skin, especially in Korea, they always say their secret of the skin is cleansing. Jadi kebanyakan orang-orang yang punya kulit yang bagus, mereka selalu katakan rahasia dari kulit yang bagus itu adalah pembersihan. And actually, many Koreans, they are very educated Uh, about those kind of cleansing Ya, things. jadi kebanyakan orang Korea itu sangat teredukasi dengan bagaimana caranya untuk membersihkan muka mereka. And a lot of people actually, especially when I found out, that many Indonesians are actually doing wrong cleansing. Ya, jadi kebanyakan orang, khususnya di Indonesia, banyak yang salah melakukan pembersihan di mukanya. And they also don't know how to choose the right cleanser for them. Jadi mereka nggak tahu cara memilih pembersih yang tepat untuk kulit mereka. Haven't you used the cleanser that gives you that squeaky clean feeling, like pore tightening feeling after use it? Ya, jadi pernah nggak pada saat kita selesai bersihin muka, muka kita kayak jadi kayak ketarik-tarik gitu, kayak kering, nggak enak. In fact, by using those cleansers, you're actually making your skin more vulnerable. Jadi kalau kenyataannya menggunakan pembersih yang seperti itu membuat kulit kita malah tambah tidak bagus. So you will get a lot oilier skin or a lot more acne prone skin. Iya, jadi karena itu bikin tambah kita punya kulit muka itu jadi berminyak, kemudian banyak tumbuh jerawat. So if you're using that type of cleanser, I highly suggest you to take it away from the bathroom or either just apply on your body to use it as a body wash. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan cleanser yang seperti itu, lebih bagus buang aja dari kamar mandi kita, atau kalau enggak pakai itu untuk di badan, karena itu kayaknya lebih cocok untuk di badan daripada di muka. Please never use it on your face, okay? Jangan pernah gunakan itu di muka kita. Okay, let's find out what causes skin problem first. Jadi mari kita cari tahu apa yang penyebab dari masalah kulit. If your skin goes through stress, it can become more vulnerable, which can lead to premature aging or more inflammation. So we have to be aware of it. Jadi kalau kulit kita stres, itu akan menjadi lebih nggak moist kayak gitu. Kemudian itu akan membuat kita punya kulit itu lebih kelihatan tua dan jadi inflamasi. The first thing that makes your skin stressed out is pollutants such as dirt and fine dust. Jadi kalau yang membuat kulit kita stres itu adalah polusi dengan kotoran atau debu. So imagine that you are mixing the dirt and skincare products on your face because you didn't cleanse well, so they are mixed on your face. Imagine it. Jadi bayangkan kalau itu kulit kita itu kecampur dengan kotoran, kemudian ditambah lagi dengan skincare produk, bayangkan itu gimana muka kita seperti apa. That is so terrible, right? So the dirt and fine dust are major causes of clogged pores, and the clogged pores cause the breakouts on your skin. Jadi itu pasti hal itu pasti sangat terrible, sangat buruk. Jadi kotoran dengan debu itu adalah major ya untuk membuat kita punya pori-pori itu membesar. And that causes the breakout. Ya, itu membuat muka kita jadi breakout, banyak jerawat dan segala macam. And secondly, let's talk about UV rays. Nah, sekarang kita bicarakan tentang UV rays.
UV rays associate with skin aging, photo aging, and sun damage. Ya, jadi UV itu sangat berhubungan erat dengan penuaan dini dari kulit kita, kemudian photo aging, kemudian kerusakan karena matahari. If you expose yourself to strong sunlight for a long time, the skin cancer will be possibly shown much later in your life. Jadi kalau kita terlalu kena terekspos dengan cahaya matahari untuk waktu yang lama itu akan menyebabkan kanker di kulit kita dan untuk waktu yang kemudian pada saat kita hidup kita. So, the UV rays, they are one of the main reason of skin cancer. Ya, jadi UV itu salah satu alasan utama untuk kita mendapatkan kanker kulit. So that's why we need to apply sunscreen every day. Nah, itu kenapa kita harus oleskan sunscreen tiap hari. Sorry. Sunscreen does help preventing skin cancer. Nah, sunscreen itu sangat membantu untuk mencegah kanker kulit. But even though you apply sunscreen for sun protection, it could be stressful to your skin if they remain on your skin because of wrong cleansing. Nah, walaupun kalau kita oleskan sunscreen di muka kita, itu bisa juga bikin kulit kita stres kalau kita cara kita apply di muka kita itu salah. That is the reason makeup residues are makeup residue are the third cause of skin problem. Jadi itulah sebabnya bahan-bahan makeup itu adalah hal yang ketiga yang menyebabkan masalah kulit. So people are using various kinds of sunscreens, foundations, and color makeups, right? And those makeup residues can cause blocked pores, pimples, and hyperpigmentation. So it can cause everything. Ya, jadi itu kenapa banyak yang menggunakan bermacam-macam sunscreen, kemudian ada foundation juga, kemudian makeup yang berwarna-warni untuk mungkin di pipi kali ya, dan itu yang menyebabkan residu itu yang menyebabkan kita itu punya pori-pori yang besar, kemudian jerawatan, kemudian jadi hitam-hitam di muka kita. So they are the reasons of skin problem. Nah, itu adalah hal yang mengenai skin problem. So accordingly, we need double cleansing and deep cleansing for that. Nah, untuk itulah kenapa kita harus perlu double cleansing dengan deep cleansing. So double cleansing is to remove all makeup residues, and the deep cleansing is to take care of impurities in the pores and dead skin cells. Jadi kalau double cleansing itu untuk menghilangkan semua sisa-sisa makeup di kulit kita. Kemudian kalau deep cleansing itu untuk mengambil semua kayak take care gitu ya, impurities di kita punya pori-pori dan juga sel kulit mati kita. So now I'm going to talk about double cleansing, and you heard this word a lot from me, right? Ya, jadi sekarang kita akan bicara tentang double cleansing. Like I said, it is for removing all makeup residues, including sunscreen. Nah, itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu double cleansing itu membantu untuk menghilangkan sisa makeup dan juga sunscreen. Guys also should do double cleansing as well when they use sunscreen. Ya, jadi laki-laki juga harus wajib menggunakan double cleansing, apalagi jika menggunakan sunscreen. So you might have heard about this kind of thing a lot, right? When you listen about K-beauty, right? This concept is very important in K-beauty. Ya, jadi konsep ini adalah sangat penting di K-beauty. But many people don't know what double cleansing means exactly.
Nah, tapi sayangnya banyak orang yang nggak mengerti arti kenapa kita harus ada double cleansing. In the past, I thought that double cleansing is washing off my face one after the other with hot and cold water. So hot water and cold water, hot water, cold water. I thought that's double cleansing. Jadi dulunya dia kira double cleansing itu apa namanya, dia pas saat mencuci muka itu gantian. Setelah air hangat, kemudian air dingin, air hangat, air dingin, air hangat, air dingin. Itu dulu dia pikir bahwa itu adalah double cleansing. You know, that's not true. Okay. Ya, itu tidak benar. That's not true. Ya, itu nggak benar. Okay, so I want to explain about double cleansing to you. Double cleansing means you can use two different types of cleansers. Nah, jadi sebenarnya adalah double cleansing itu harusnya menggunakan dua tipe pembersih muka. So a lot of your makeup and sunscreen products, they have oil components inside. Jadi kebanyakan kita punya make up atau sunscreen itu banyak komponen minyak di dalamnya. And those kind of oil only can be drowned out by oil. So that's why you need to wash your face or remove your makeup with oil soluble cleansers first. Jadi itu kenapa minyak itu hanya bisa dihapus oleh minyak sebenarnya. Nah, itulah kenapa pada saat kita mencuci muka kita, hal yang paling pertama itu kita harus pakai bahan yang terbuat dari minyak supaya kita bisa membersihkan dengan lebih baik. Many people are using foam cleanser or facial soap. Those kind of face cleanser alone, it is not enough to wash off makeup residues perfectly. Ya, jadi banyak orang yang pakai pembersih muka, hanya pembersih muka aja, itu nggak cukup sebenarnya untuk menghilangkan kita punya bekas makeup. So after you do that, you have to follow up by using a water-based cleansers after using oil-based cleanser, and that's actually known as the double cleansing method. Ya, jadi setelah kita pakai yang pembersih dengan oil base atau base minyak, nah itu setelah itu baru kita pakai yang base-nya air. Nah, itu yang disebut double cleansing method. A double cleansing, particularly in the evening, it is a great method to remove makeup, oil, and dirt without scrubbing. Ya, jadi double cleansing itu paling bagus biasanya dilakukan di sore hari, dan itu adalah metode yang sangat bagus untuk menghilangkan make up, kemudian minyak, kemudian kotoran tanpa kita harus scrubbing. If you don't wear any makeup, then you can directly right into the water-based cleanser. Jadi, tapi kalau misalkan kita nggak pakai make up sama sekali, nah itu kita bisa langsung tuh cuci muka dengan yang base-nya air. So when you do your cleansing, never forget to use your gentle and never forget to use mild cleanser to protect your skin barrier. Jadi pada saat kita menggunakan membersihkan muka kita, jangan lupa untuk menggunakan yang sangat lembut dan yang sangat lembut agar kita bisa memprotek kita punya kulit kita. Gentle low pH cleansers also help balancing your pH level. Jadi pH yang rendah dari pembersih muka itu juga sangat bagus untuk menyeimbangkan kita punya pH level di kulit. So you can keep your skin barrier more healthier. Jadi itu bisa membuat kita punya kulit itu lebih sehat. So, like I said, first cleanser is oil-based cleansers, and second cleanser is water-based cleansers. Ya, Now you understand? Ya, jadi pokoknya yang pertama adalah pakai yang oil base, kemudian setelah itu pakai yang water base.
And in Atomy, we have many kinds of cleansers, including first and second cleanser. Jadi di Atomy itu banyak banyak macam untuk pembersih muka. Ada juga yang pakai yang sangat lembut, kemudian oil base dan juga sorry It's okay. ya pembersih untuk pembersih muka kita. And the first cleanser, you can see we have deep cleanser and mild cleansing water, cleansing oil, cleansing wipes. So this kind of like the makeup removing specialized products, they are the first cleansers. Did you listen? Okay, I will speak one more time. So as a first cleanser in Atomy, we have deep cleanser and mild cleansing water, cleansing oil, and cleansing wipes. These products actually they are specialized for cleansing. Ya, jadi di Atomy itu kita ada yang sangat lembut, kemudian dan apa namanya yang punya water base, kemudian ini hal yang paling bagus untuk membersihkan muka kita. They are oil-based first cleansers, and among them, my favorite is cleansing oil because it gently removes makeup residues and sebum, and it can also prevent blocked pores. Ya, jadi yang pertama itu adalah harus yang oil base. Pembersih yang oil base ya. Kemudian yang favoritnya Rose adalah cleansing dengan oil base karena itu sangat bagus untuk menghilangkan sisa makeup dari muka dan juga sisa apa namanya minyak, dan itu bagus banget untuk membersihkan kita punya pori-pori. And also, Atomy has very gentle and mild water-based second cleansers. Nah, di Atomy juga punya apa namanya pembersih muka yang bahan dasarnya dari air yang sangat lembut. And you can pick them up depending on your skin type and the skin conditions. Nah, jadi kita bisa pilih tuh mana yang cocok untuk kulit muka kita. I usually use a no more foam cleanser after cleansing oil, especially at nighttime, for more powerful cleansing. Jadi saya biasanya pakai yang normal foam cleanser yang kita punya setelah membersihkannya dengan yang oil base. Tapi itu dilakukan pada saat malam. Jadi itu lebih apa namanya lebih powerful, lebih bagus untuk dibersihkan. And in the morning, I prefer to use Domestika gel cleanser or just water. Oh, jadi kalau di pagi hari dia lebih prefer pakai yang Dermachical gel cleanser itu atau yang base-nya air. 여기 인도네시아에 pH가 없죠? Actually, in Korea, Atomy has pH cleansing bar. Oh, Low pH cleansing bar. bar? Yes, it's cleansing bar, cleansing soap. Oh. So that's low pH one, but it is not launched in Indonesia yet. But recently we brought it from Korea, so Mary and I am using that here. Oh, jadi di Korea itu ada sabun khusus yang untuk apa pH-nya itu sudah disesuaikan dengan kulit muka kita, dan kebetulan di Indonesia belum ada. Tapi mereka bawa itu ke sini dan mereka saat ini menggunakan itu. So it is very nice product as well. Ya, itu produk yang sangat bagus. Because you know that this kind of a bar type, it doesn't. It's like a cleansing. Yes, cleansing. It's like cleansing soap. Oh, okay. It's bar, cleansing bar. Oh, bar. Block. Ya, jadi itu kayak sabun yang kotak itu loh, sabun biasa yang kalau kita mandi, nah pakai kayak gitu. Tapi ini untuk muka. You know, like a liquid type. Anyways, we have to put preserves inside to keep it like a preserves. Right? So let's is it right? Preserve. 보존제. Bisa nyobain berarti ya Kak Yunis ya? Ya? Bisa nyobain ya berarti ya kalau ada. Iya. Oh, okay. Kak, Ika lagi Zoom. Wait. Lagi translate. Ika lagi translate. Sorry, she's getting cold.
Yeah, I wanna try. So liquid type will contains this thing, Oh, kalau but yang bar type will have lesser. So it doesn't need it because Oh, it's dry. jadi kalau misalkan sabun yang Hmm. cair itu kebanyakan akan ditaruh banyak pengawet. Tapi kalau yang bar itu biasanya Mhm. pengawetnya tuh sedikit banget. So it's more safe. Jadi lebih aman. So I really hope that that product could be launched in Indonesia as soon as possible. Yeah, I wanna try. I wanna try. So when you come to our apartment, you can try. We Ya, brought it from Korea. nanti kalau pas datang ke apartemen bisa coba. So okay, so in the morning, you don't have to use strong cleansing foam cleanser. Ya, jadi kalau pagi-pagi itu kita nggak perlu pakai yang pembersih yang kuat, yang keras. Just sometimes just water could be enough. Ya, jadi yang base-nya air aja itu udah cukup. So that is very good habit to keep your protective barrier, I mean skin barrier. Ya, jadi itu habit yang sangat bagus untuk memprotek kita punya kulit. It's because too much cleansing out your sebum, natural oils, it can make your skin more sensitive and dehydrated. Dehydrated. Jadi kalau terlalu banyak pembersih juga yang membuang kita punya nature ini minyak di muka kita, biasanya dibilang sebum ya, yang natural yang tiap pagi kalau ada, nah itu bisa Yang sebum. bisa membuat kita punya kulit itu lebih sensitif dan jadi kering. And as you can see in anatomy, we have like a second cleanser, like a foam cleanser. You might already experience this one when you get a facial. And mild bubble cleanser, this is organic cleanser. So it's good. My bubble is good for Yes. morning. Yeah, morning. Oh, It's jadi also nice. ya, jadi Okay. And we also have acne export foam cleanser. So this is specialized product for acne. And also we have Derma Secret Gel Cleanser. It's also very nice in the morning. Ya, jadi kalau di Atomy ini kita punya ada beberapa pembersih yang kedua itu ada foam cleanser, kemudian mild bubble. Ini bagus, kalau mild bubble itu paling bagus dipakai untuk pagi. Kemudian ada Acne Expert Foam, ini khusus untuk yang berjerawat. Kemudian ada juga Derma Cica Gel Cleanser. So we learned about double cleansing, and I use now that one. yes. And before we start this one, for double cleansing, you experience our deep cleanser and foam cleanser, right? Ya, jadi sebelum kita pernah coba yang empat-empatnya itu tadi, pasti kalian udah pernah coba yang ini. Ini So, deep cleansernya. when you want to share this product to your consumers, you have to do demo. Ya, jadi Right? sebelum kita sharing ini ke customer kita harus bikin demonya dulu. So I will show you. You can try to, let's see. Here, you can use this kind of like a makeup product. Makeup product ya. Jadi kita coba pakai makeup product ya. And then you can show the product, how it works. Maybe with this kind of makeup, and then you can apply deep cleanser on it. Deep cleanser. Jadi kita bisa taruh kayak lipstick atau pokoknya yang berwarna, dan kita bisa taruh deep cleanser di sini. Ini untuk demo ya ke customer kita tanpa perlu di-apply di muka. So you can show it's removing makeup. Ya, jadi bisa terlihat ya, itu langsung hilang lipstiknya. See? Like this. Langsung bersih. Have you ever heard about the word emulsification? Pernah dengar kata emulsifikasi? Emulsifikasi. That's when you use deep cleanser and when you use cleansing oil, you must know this. You must add water on it. Jadi kalau kita pakai yang pembersih yang berbahan dasar minyak, kita harus tambah air. Can you see?
when oil Mix. mixes with water, right? It will transform into a milky texture for easy rinsing. Ya, jadi See? kalau dicampur air, bahan dasar dari pembersih yang minyak itu dicampur air, dia nanti akan mengemulsification. Dia jadinya berwarna putih Mhm. gitu. So applying deep cleanser on your face and then rolling enough and add a little bit water and you have to also rolling like this. Ya, Okay? jadi pada saat kita So, pakai ini deep this is cleansing, Mhm. kita harus pada saat pakai deep cleansing ini kita campur dengan air supaya sampai dia putih kayak gitu. When you also use cleansing oil, deep cleanser, every kind of like cleansing cream, milk, lotion, oil, when you use it, you must take this emulsification process. Ya, jadi kalau kita gunakan pembersih yang berbahan dasar minyak, kita harus buat pengemulsian ini, So dicampur jadi bersih. it's all gone. See? Ya. So makeup is cleansed perfectly, right? Jadi benar-benar bersih ya itu. And this process, there are 3 steps. And firstly, the emulsification, the step first is oil binds to impurities. So oil and it's like a soaking the impurities. Ya, jadi Oil binds to impurities. ya, jadi dia itu mengikat Number 1. mengikat kotoran. Jadi minyak mengikat kotoran, minyak melarutkan make up sebum dengan kotoran pada kulit Yes, kering. yes. The oil dissolves makeup, sebum, and impurities on dry skin. And the second is emulsification with water. So, and then firstly, you apply oil, right, on your makeup face, and then you add water for emulsification. Ya, jadi yang kedua adalah emulsifikasi dengan air. Nah, jadi biasanya pada saat kita I have to explain. So adding water, it breaks the oil into tiny little particles. So it will turning into milk texture. Ya, jadi pada saat itu di cleanser itu dicampur dengan air, itu minyak akan terpecah menjadi partikel yang kecil dan berubah menjadi berwarna susu. And then you can rinsing off very cleanly. So the emulsified oil washes away easily, and it will leave your skin really fresh. Ya, jadi pada saat dibersihkan dengan air itu akan membuat kita punya kulit itu jadi lebih fresh. And you must take this step because proper emulsification prevents blocked pores and it will ensures a thorough cleansing. Ya, jadi itu membantu membersihkan kita punya pori-pori dan ya pori-pori di kulit muka kita. Okay. So when you want to demo, you maybe when you tell the people how to do double cleansing, why we need double cleansing, you can apply the color makeup and then you can apply deep cleanser and show them it's working. Ya, jadi kalau kita mau demo, kita tinggal taruh misalkan lipstick atau apa di tangan kita dan taruh dengan double cleansing, kemudian campurkan dengan air dan digosok sampai dia berminyak dan bersih. Nah, itulah disebut kenapa kita harus menggunakan double cleansing. And then now I'd like to experience about deep cleansing. Deep cleansing facials are a multi-step skin treatment and which can include exfoliation, face mask, cleansing, a facial massage, steam, and a variety of creams and lotions. So all those things, the deep cleansing facials means this kind of multi-step skin treatment. Ya, jadi saat ini kita akan belajar tentang deep cleansing. Jadi ini adalah cara untuk membersihkan muka dengan langkah-langkah yang banyak. Seperti treatmentnya bisa termasuk dari exfoliation, kemudian menggunakan pakai masker muka, kemudian pembersihan lagi, kemudian ada di massage mukanya, kemudian dipakein steam,
Kemudian ya banyak yang harus dilakukan. Mhm. So we can summarize it into two steps. Jadi bisa dikatakan dalam dua langkah. So it means mainly about refining pores, so clearing out your pores, and exfoliation, removing your dead skin cells. Ya, jadi dua langkah itu adalah pembersihan secara mendalam untuk kita punya pori-pori, kemudian menghilangkan kulit mati kita. So there's two main deep cleansing. So when you see this, you might understand evening care set, right? Ya, jadi kalau kita lihat ini, kita tahu kan ya kenapa perlu evening care set. So deep cleanser is also working as refining your pores, right? Ya, jadi kalau deep cleanser ini bekerja sangat baik untuk membersihkan pori-pori kita. And also our peeling gel, Nah, peeling gel kita juga this is for exfoliation. ini untuk menghilangkan kulit mati kita. And also it contains BHA inside. Oh, jadi ada termasuk BHA. Oh, ada pH. BHA actually pH. salicylic acid. Oh, itu kayak seleksi asid. Ya itu. Salicylic acid, that's a kind of ingredient. Ya, itu ada ingredient yang sangat bagus untuk kulit kita. And also, BHA that can penetrate deep into your pores. Jadi pH itu sangat bagus untuk pembersihan sampai ke dalam pori-pori kita. So it means like it can penetrate your sebum. Ya, jadi bisa menetralisasi kita punya kelebihan minyak. So actually, it's good for refining your pores as well. Jadi ini sebenarnya bagus untuk membersihkan dan juga mengecilkan pori-pori kita. And also every week you can do this deep cleansing once a week or twice a week. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan deep cleansing ini satu kali atau sampai 2 kali dalam satu minggu. And actually peel off mask. Ya, jadi kalau peel off mask ini, this is for skin lifting. Jadi ini untuk memperbaiki kulit. And actually when you peel off, jadi sebenarnya pada saat kita tarik ini, your dead skin cells will come up together actually. Oh, jadi pada saat kita tarik yang dia punya peel off itu, kita punya kulit mati pun akan terangkat. So actually, peel off mask also has slightly the function of exfoliation. Jadi peel off mask ini juga untuk fungsinya untuk menghilangkan kulit mati. So evening care is one of the perfect set for, double cleansing and also deep cleansing. Jadi kita punya evening set ini sangat bagus untuk double cleansing juga deep cleansing. And when you have to do facial demo, jadi kalau kita mau bikin facial demo, sometimes I think that the full facial, like using 4 different items, will take too long time, right? Ya, jadi kalau kita mau demo ini, biasanya kalau kita bikin yang komplitnya itu pasti akan memakan waktu yang lama. Right? So if you can do the full-time demo, it will be better. But actually, if you don't have enough time, or if you have a meeting outside, then you can just bring our peeling gel. Ya, jadi kalau misalkan kalau kita bikin full demo, itu nggak apa-apa kalau kita punya waktu yang banyak. Tapi kalau waktunya singkat dan kita harus pergi, kita hanya butuh menggunakan ini. Peeling gel. Peeling gel. See? So you can apply it on their hand, right? Yeah. You know this hand demo. Ya. Jadi tinggal di apply di tangan mereka seperti ini. Ini pasti udah sering kan kita lakukan ini. So apply it on your face, on their hand, on the consumer's hand, right? Ya, jadi taruh di customer. Ya, di tangannya customer. And then you can explain about what you learned today.
Dan kita sambil menerangkan tentang apa yang ini bisa mereka pelajari. Why we have to do peeling, Ya, kenapa kita harus melakukan peeling? And why we have to do double cleansing thing. Kenapa kita harus lakukan double cleansing? So you know why we have to do peeling? Nah, kalian tahu kan kenapa kita harus menggunakan peeling? So it's because if you every week, if you do deep cleansing, like refining your pores, and if you do remove your dead skin cells, it means your skin, the old dead skin cells can be removed. Ya, jadi kalau kita pakai deep cleansing itu setiap minggu, rajin, nah itu artinya kita tuh menghilangkan kita punya kulit mati dan diganti dengan kulit yang baru. So when you feel any kind of dullness after using any kind of dullness of your skin, if you do peeling, if you remove your dead skin cells, your skin will become very soft. Ya, jadi kalau misalkan kita merasa bahwa kulit kita itu kayak agak kasar kayak gitu, nah kalau kita pakai deep yang ini, pakai peeling gel ini, itu muka kita tuh langsung lembut. And you must know about when you try to apply peeling gel, it should be everything, your hand, your face, everything should be dry. Nah, kalau kita mau apply yang ini, peeling gel ini, wajib kita punya kulit itu harus kering, kemudian kita punya atau muka kita tuh harus kering. If it is wet, the peeling gel will not properly react with your skin. Oh, jadi kalau misalkan itu kulit kita agak basah, itu nggak akan bereaksi terhadap kulit. And now you can see the gel is becoming more like liquid. Ya, jadi ini kalau dilihat tuh gelnya lebih menjadi cair. Right? So if someone has a problem when they are wearing makeup, if it doesn't fit very well, they have to do peeling. Ya, jadi kalau misalkan pada saat kita pakai makeup, kemudian makeupnya kayak nggak nempel kayak gitu, itu artinya harus lakukan peeling. And when you wait 3 to 5 minutes after applying it, ya, jadi kalau kita tunggu 3 sampai 5 menit, kemudian kita gosok-gosok seperti ini. And then you can try to rolling like this. Nah, kita gosok-gosok seperti ini. And can you see the particles? Is it in the video? Can you see? Ya, bisa lihat ada partikel yang kecil-kecil itu. I think it's not clear. It's Let not me try. There's here. Clear. Yeah. Can you see? Yeah. Yeah. Yes, So yeah, this particle should come out, right? Ya, jadi harus pokoknya partikel itu harus keluar. If it doesn't come out, then you have to wait longer time. Ya, jadi kalau misalkan nggak keluar partikel itu harus tunggu lagi lebih lama. Right, so you can Kayak roll punya it saya in. ini harus tunggu. If you have evening care set, you can try on your hand. And when you do this kind of hand demo, you must apply only one hand. Nah, kalau misalkan, jadi ini bisa kita lakukan pada saat demo ini kita pakai satu tangan aja. And then you can try to compare before and after. Supaya bisa di-compare nih, sebelum dan sesudahnya. So normally, the people will show the difference. Is it coming up? Not yet. Okay. So I have to wait a little So I am not sure if you can recognize the before and after. This is before, after. Ya, Can you see the ada difference? perbedaannya nggak? Tunggu ya, punya saya karena saya lebih hitam. Can you see? But I think it's not clear on the Maybe video. on me better. Yeah, but actually it looks brighter, Ya, tapi sebenarnya kelihatan lebih cerah. And it looks more dry, but now it looks more bright and clear. See, more hydrated. Ya, Can you see the difference? ya. I Kalau cannot- kalian nggak bisa lihat, saya bisa lihat dari sini. Can I see? Ya, this one is better. So you will become more soft, actually. So that you can do, like you can compare before and after. So it's very convenient demo way. Wow, Sandra is doing peeling, right? Are you doing peeling? Ya, betul. Alright. Aku sampai skincare-nya biar langsung bobo. So can you share your experience before and after do peeling? Ya, coba Sandra ini share sebelum dan sesudah peeling itu rasanya Indonesian language seperti. is okay. Iya, pakai bahasa Indonesia aja, San. Aku lagi pakai peeling dulu soalnya.
Oh, Nanti ya Sina, kalau aku udah selesai pakai peeling. Ini baru sebelah. she just applied it. Ah, okay. So actually, peeling gel actually works. You know, you can see the brighten the skin after it. Ya, jadi kalau pakai peeling itu bisa kelihatan beda banget. Ya, Mm-hmm. That's right. So it's very nice this product. is mine. Oh, I think you need. Wow, it's different. Ya, Before, after. ini before, Well, it looks much brighter, right? ini yang after. Wow. Lihat, Yeah, look karena, brighter. ya, Yeah, you can. karena Yeah. kulit saya kan agak gelap, jadi kelihatan. So you can use this one for very easy demo. Ya, jadi bisa pakai ini untuk ini Mhm. apa demo yang paling mudah. And this is, when you apply it on your face, you can feel the difference immediately, right? Ya, kalau pakai yang ini Mhm. ditaruh di muka kita, kita pasti akan rasa beda, Mhm. lebih apa namanya, fresh. Yeah. So I want to share about these products: deep cleanser, foam cleanser, peeling gel, and peel off mask. And all of them have different functions. Jadi saya mau menceritakan tentang ini, produk-produk ini, semuanya ini punya fungsi yang berbeda-beda. Mhm. And then you can also invite people to join as an Atomy member by inviting our facial. Ya, jadi kita juga bisa undang mereka untuk melakukan ini. Mhm. So this is what I prepare for today. Jadi hanya ini aja yang di-prepare untuk hari ini. Thank you for listening for a long time. Terima kasih karena sudah mendengarkan untuk waktu yang lama. Mhm.